Посмотрите, кто в воскресенье выйдет на работу и будет работать. Наши отдыхают в субботу, воскресенье. И им без با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم همه شما خوب هستین. بر شما سلامتی خواهان هستم. دوستان عزیز، گرچند همین نواری ما ارزنده ای لایک نباشد، هم از شما خواهش در زیر نوار لایک کنید تا که دیگران هم از این موضوع با خبر باشد. خوب تماشا میکنیم، بعدا درباره اش بر شما پورا معلومات میدهیم. Мы, жители Московской области, город Подольск, района Силикатное, просим запретить открытие и работу многофункционального миграционного центра в густонаселенном районе по адресу Подольск, улица Профсоюзная, дом 1. Интересы россиян, проживающих на территории нашего района, не учитываются вопреки пункту 20б концепции государственной миграционной политики. Кроме того, нарушаются наши конституционные права на безопасную среду обитания. Руководство региона много лет не реагирует на потребности жителей. В нашем районе нет поликлиник, отделения почты и банка, частые перебои с отоплением и электроснабжением. Штат полиции не укомплектован, мы не можем получить своевременную помощь, в которой мы с открытием миграционного центра будем нуждаться чаще. И без этого зафиксированы случаи нападения мигрантами на женщин и детей. Владимир Владимирович, мы против миграционного центра! دوستان عزیز، نواری که شما در اینجا دیدید زیاده بیش از 100 نفر شهروندان روسیه جمع شدن، ویدیو ابرشنی کردن، مراجعت به پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین و درباره احتیاج داشتن میگرانت ها، یعنی که آنها میخواهند که میگرانت ها را هرچند زیاد کند دیگر آزار ندهند، زیرا که از رفتن و تازه کردن برف در کوچه ها و راه ها آنها خودشان خسته شدند. خوب نواری نوبتی را میبینیم. Посмотрите, кто в воскресенье выйдет на работу и будет работать. Наши отдыхают в субботу, воскресенье. در این نوار یک مرد روس میگوید که امروز یکشنبه هست، کارگر لازم مقصد کار باید پیش رود، اما متاسفانه خیلی که شما در نوار دیدید تنها 2-3 شخصیت کار کرده است. مقصد این گفته های این شخص در چیست؟ مقصد در آن است که اگر هرچند مهاجران امیگرانت ها بسیار باشد کار اینها پیش می رود. از همین سبب با سبب نارفتن کارشان اینها امروز مراجعت کرده استند. نواری نوبتی را می بینیم. Мне кажется, еще пару дней такого снега и можно будет смело объявлять режим чрезвычайной опасности. Это что такое вообще? Слушайте, читая множество гневных комментариев касаемо мигрантов, люди пишут, пусть валят на родину, пусть работают там, а я задам вопрос. Вы хотите жилье, чтобы стоило на 30% дороже? Вы хотите, чтобы продукты у вас стоили на 40% дороже? Кто строит эти дома? Кто сортирует фрукты в магазинах? Мигранты. Мигранты строят ваши дома. Кто обслуживает вас? Кто убирает дворы? Кто убирает снег? Наши не будут это. دوستان عزیز، در این نوار دیده می شود که بینید مردم در ایستگاه ها، یعنی که با زبان لهجوی خودمون میگیم در استانوفگاه ها چیکار کردستند؟ اما شهروندان روسیه همون برفا را تازه کردستند. عزیز، هرچند داخل سامانه های اجتماعی می شویم، البته با این نوارها چندین بارها دچار شده ایم یا دیده ایم با چشم خود، یا اینکه پیش از نوارهای ما شما الکی با خبر شده اید. در سامانه های اجتماعی تنها مراجعت به ولادیمیر پوتین است که و میگویند شهروندان روسیه امسال چنان احتیاج دارند، هر سال احتیاج داشتند و امسال باشد باز گرانتر و قیمتتر، زیادتر. البته گرچند ما مردم مهاجر، ما مردم از هر کجا آمده نسبت آنها یک شخصی نالازم بودیم و امسال با سبب بسیار شهروندان مهاجرانی که بیرون از فدراسیون روسیه گشتند علیه آنها را نگران کرده است و زیاد رفتن شهروندان مهاجران میگرانت ها آنها را نگران کرده است و در نوارها دیدیم که برف خیلی زیاد است، راه نیست و هر سال آنها احتیاج به دوارنیک ها نداشتند. امسال که دوارنیک ها خیلی کم هستند،
албатта мо худ бехабар ҳастем, вале бисёр шаҳрвандон берун аз Федератсияи Русия шуданд. Албатта онҳо на ба қадри ин мардуми муҳоҷир мигрантҳо расида истодаанд. Ин мардуми муҳоҷир аст ки мақсад зимистонро зимистон мегӯяд, тобистонро тобистон, кору фаъолияташонро пеш мебаранд. ва як журналисти ҳамон Федератсияи Русия гуфта буд ки агар ҳамин мардуми муҳоҷир мигрантҳо набошад, Русия намегардад, яъне ки Москва сити намешавад, то он замоне ки агар ин арақнӯшҳову ин пионисткаҳову алкашҳо нест нашавад. Бо инҳо мо ҳеҷ кор карда наметавонем. имрӯз ки дидан дар ин сол хеле ҳолатҳояшон бад аст ва баромада муроҷиат бар президенти Русия Владимир Владимирович Путин карданд.